द्वारा शिक्षा दियंती तेणु पृथ्वी जाकर जेते दुष्ट समस्ते मो छुआ तेणु मारिला वाला से नुहे से पारिला वाला हरि हरि बोला आज पर्यंत ए फिलोसफी की कही उद्घाटन करिथिले जेते साधु संत जेते कथा कहिसंती जेते बेले गोटे खराब लोकर चरित्र को अंगुली निर्देश करिसंती ताको कहिसंती एटा रावण एटा कंस भलिया मनिषटा कहि नांती किंतु रावण कंस जे किए से माने जानि पारिले ना तेणु सजन वृंद मो ठाकुर कहले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर अन्य माने दुष्ट को निंदा करिसंती मो ठाकुर मोर बोली कहि ताको कोलेई नेले काहे बापार तीनटा पुओ बापा जन्म करिछि बड़ पुओ कलेक्टर मझिया पुओ हैला टीचर शिक्षक जहाले भी चाकरी करिछि कम दरमा पाइले किंतु सान पुओटा बाळुंगामी कला बियर बार रे खाली बियर पिउछि घर पैसा नै करी खाली चौपाड़ी रे तास खेलुछि मनीष हला ना तबे मां बापार दृष्टि का ऊपर थाए कलेक्टर पुओ ऊपर शिक्षक पुओ ऊपर ना जी ए पर्यंत मनीष ही परलानी ता ऊपर शुभ दृष्टि का ऊपर थाए जो पुओटा 5 जन रे जणे हेई परला नै जी ए पर्यंत सफलता पाई परलानी मनीष ही परलानी ता ऊपर बापा मानकर दृष्टि था तेणु मो जीवधन नीलमणि ठाकुर चरमनाथ सेति पाई कहले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर हरि हरि बोला अरे शिष्ट पुओटा तो बुझिला पुओटा से सब बुझी पारुची किंतु दुष्ट पुओटा बुझी पारुनी तेणु मो ठाकुर परम पिता हिसाब रे केते चिंता करी कहउचंती धन रे तोते केमिति मनीष करिवि बोली मो आखि रे निद नाही ठाकुर चरम रे लेखिले तेणु सजन वृंद ये परम पिता सेति पाई कहिले दुष्ट पुओ मोर शिष्ट पुओ मोर एहा तांकर गोटिए स्वतंत्र गुण हरि हरि बोला सब गुण जाक जदि कहि राति पाहि दियो हैं आउ गोटिए तांकर गुण पृथ्वी गोटाक जाक समस्त गुरु दैचंती दीक्षा महांगारे कोन दिया जाइछे धारा एइटा गोटे तांकर स्वतंत्र जिनिस हां कि नाही धर्मा भाई मो ठाकुर दैचंती धारा दीक्षा नुहे धारा काहे कि देले ना दीक्षा दिया जाइछि दीक्षा शब्द प्रयोग करा जाइछि गुरु तुमको जो शिक्षा देबे सेथिरे दक्षता अर्जन करले जाई तुमे प्रकृत दीक्षित होई सफलता हासिल कर दक्षता अर्जन करिया पाई जीवन बंचिबा पाई सत्य को दर्शन करिया पाई सत्य कोन मिथ्या कोन उचित कोन अनुचित कोन एटा को बुझिबार दक्षता अर्जन करिया पाई किंतु जीवन रो प्रवाह एंतोडी साल मरण जोईरे जळिबा पर्यंत जीवन रो होची ए धारा बुझि पल्ल खाली संजय सकाळे जे ध्यान प्रार्थना करि देले हेई गला एक कथा नुहे अन्य माने सब एया बुझिचंती दीक्षा माध्यम रे किंतु मो ठाकुर कहिले धर्म धारा संजरु सकाळ सकाळरु संज हरि हरि बोला तेणु मो ठाकुर देले धारा धारा कोन पाई खाइबु केमिति बसिबु केमिति चालिबु केमिति कथा कहिबु केमिति मिसिबु का साथी रे को जगह को जिबु को जगह को जिबुनी गोटे छोटिया कथा कहू समय अतिक्रांत कर कहिबि कोन तिलक कहले मो ठाकुर कहले मथा केबे तिलक शून्य करिबु ना एटा गोटे धर्म धारा धार्मिक मनुष्यर जीवन धारा भितरे एई आचरणटी निश्चय पालन करिबा कथा तिलक मथा केबे तिलक शून्य कर काई करिबेनी कर्मकांड रे लिखा है चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशन आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा कांति लक्ष्मी धृति सौख्यं सौभाग्यं मतुल मम ददातु चंदन नित्यं सततं धारयाम्यहम् याको बुझेइले बर्तमान घंटे पळेइबो तेनु मु सियाड को जाउ नाही केवल चंदन टिके लगेइले एते काम हबो से श्लोक भितर जहा सब लिखा है पुणे वैदिक शास्त्र कहिबे कले स्नानं दानं तपं होमं देवता पितृकर्मश्च तत सर्व निष्फलं जानति ललाटे तिलकं विना ललाटे जदि तिलक टिके न लगेइछो स्नान वृथा दान वृथा पिंड दबा सब वृथा जदि मथारे तिलक नाही भाग्यधर भाई रो ना लगेइ टिके किए तिलक रखि लगेइ तबे कहिले स्नानं दानं तपं होमं देवता पितृकर्मश्च तत सर्व निष्फलं जानति ललाटे तिलकं विना बुझि पारल सेति भाई सतसंगर कार्यसूची रे गोटे जगह लिखा है तिलक सेवा
ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗେଇବା କଥା ଗେଟ୍ କିପର ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହବ ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲ୍ ଭିତରେ ପଶିବ ତାକୁ ତିଳକ ଟିକେ ସିଏ ଲଗେଇଦବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ହଉ ତେବେ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା କହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ତିଳକ କଥା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମତେ କୁହ ନା ମତେ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇଲ ବଳତିଆ ନୀତିରେ ତିଳକ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ କହିଲେ ତିଳକ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲ ବୋଲି ତିଳକ ଲଗଉଛୁ କହିଲେ ମାନେ କହିଲେ କି ଯାହା ମୁହଁରେ ତିଳକ ନାହିଁ ସେ ସାଧାରଣ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଅଛି ସେ ଅସାଧାରଣ ଆପଣ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ଆସି ତ ଏଇଟା ଜାଣିବ କହିଲେ ହେଲେ କଣଟା ଲାଭ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆମକୁ ପଶିବେନି ଆମ ଦେହରେ କହିଲେ ହଁ ଖାଲି କହିଦେଲ ମୁଁ କହିଲି ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଜାଣିଛ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କାଠୁରିଆ ମାନେ ଯେ କାଠ ହାଣିକିରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ କାଠ ହାଣିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ହାଣି ପାରିବେ କହିଲେ ନା ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ସରକାରୀ ଗଛ କଣ ବୁଝିଲ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସରକାରୀ ଗଛ ତାକୁ କାଟିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେନି ଜେଲ ଯିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ସବୁ ତିଆରି ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୋଉ ବରଗଛର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚେର ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ଚଳେଇବେ ତେଣୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ସବୁ ବାହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଚାଇ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ନେଲା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଆଲା ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି ରାସ୍ତା କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଗଛରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଧଳା ଚିହ୍ନ ତାକୁ କାଠୁରିଆ ହାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମଣିଷଟାକୁ ଗଛ କୁହାଯାଏନି କି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣି ପା ଆମେ ତାଙ୍କ ଗଛ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସିଏ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କହିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯୋଗିନୀ କାନ୍ତାନି ଡାକିନି ମୋ ଛୁଆକୁ ବିଲକୁଲ ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗଛ ନୁହେଁ କି ଭାରତ ସରକାର ଗଛ ନୁହେଁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସରକାରର ଗଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ମୋ କହିବାର କଥା ଠାକୁରେ ମୋର ଦେଲେ ଧାରା କାହିଁକି ଧାରା ଦେଲେ ନା ଇଏ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ କେବଳ ନୁହେଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମରେ ନୁହେଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ସଜେଇବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରା ତେଣୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ 550 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମ ଦାସକୁ କହିଲେ ରାମରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର କ୍ରମାଙ୍କ ଆସିବ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିବୁ ଅବତାର ବୋଲେ କାହାକୁ ଜାଣିବି ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଯୋଗୀ ବେଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବିଜୟ କଲେ ଜାଗିଥାଅ ବୋଲି ଭକତ ଜନଙ୍କୁ ମହାନିତ୍ୟ ଧାରା ଦେଲେ ଜାଗିଥାଅ ବୋଲି ଭକତ ଜନଙ୍କୁ ମହାନିତ୍ୟ ଧାରା ଦେଲେ ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠାକୁର ଯିଏ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ କଣ କଲେ କହିଲେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଧାରା କାହିଁକି ଜାଗିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯିବ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ହେଲେଣି କୋଟିଏ ହେବେ ଆଉ କମ ଦିନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କରେ ବାବା କୋଟି କୋଟି ନାହାନ୍ତି କେତେ କୋଟି ୟାଙ୍କ ଭକ୍ତ କୋଟି କୋଟି ନୁହନ୍ତି କେତେ କୋଟି ଏମିତି କାହିଁକି ଇଏ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗୀ ସହକର୍ମୀ ପାରିଷଦ ସେ ଧାରା କାହିଁକି ଦେଲେ ସେ ଧାରା ଆଗରୁ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଭାବୁଛ ଏବେ ମାହାଙ୍ଗା ଯିବାରୁ ଆମକୁ ସେ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ 36 ସଂଖ୍ୟା ଚରମରେ ଠାକୁର ମୋର କହିଦେଲେ ରେଓ ବୁଝା ବାହୁଳା ରଙ୍କର ପସରା ରେଓ ବୁଝା ବାହୁଳା ରଙ୍କର ପସରା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଲି କଲ୍ୟାଣ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଲି କଲ୍ୟାଣ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଲି କଲ୍ୟାଣ ଧାରା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଠାକୁର ଆମକୁ କେବେ ଧାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେବେ ମାହାଙ୍ଗା ଗଲେ ଖବର କାନରେ ବାଜିଲା ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନା କହିଲେ ରେଓ ବୁଝା ବାଉଳା ମୋରଙ୍କର ପସରା
सृष्टि आरंभरु देली कल्याणर धारा तू मोर पारिषद तू मो अमृत संतान जुगे जुगे जेतेबेले धर्म संस्थापन हुए तू करू रे धन तेणु ऊपर जेतेबेले परमात्मा कठारु आमे मर्त्य धाम को आसिले से ऊपर हमको धारा देई सारिचंती हरि हरि बोला ऊपर संदेश देई करी पठेइचंती मर्त्य धाम को आसिला परे पंचभूतर खड़पा पिंधि मातृगर्भरु आमे जेतेबेले जन्म हेले माया जगत रे मोहित होई गले मने पड़िलानी नेगोशिएशन कोन होइथिला सेठी भगत भगवान को भितरे आत्मा परमात्मा भितरे रथी आ सारथी भितरे कोन होइथिला नेगोशिएशन आमे मर्त्य धाम को आसिला परे भूली गले तेनु कोन जसवंत दास कहले जागी थाओ बोली भगत जन को महानित्य धारा देले आमे जोडा भूली गले जाग्रत अवस्था सुप्त होई गला मने पड़िलानी तेनु हमको धारा देई कहले संदेश पत्र देई देले कहले एटा दशमदक एई नियम को पालन करले जाई तुमरो योग्य सारथी हबु ट्रेनिंग की मास्टर हबु आ ट्रेन सैनिक जाई युद्ध करिवो भारत पाकिस्तान बॉर्डर रे ना ऑन ट्रेन रे जाई युद्ध करिवो तेन तू ट्रेनिंग केमिति नबु दशमदक पालन कर संदेश पत्र देई करे कहले भूली जाई छि जोगुडा को कहितली तेन संदेश आउ थरे दउछि नै धारा आउ थरे दे जागी थाओ बोली भगत जनम को महानित्य धारा दे आमको से ऊपर धारा नित्य धारा ता ना काई केलानी नित्य माने सबुदिनिया दिनकिया नुहे माने ए जन्म रे नुहे आमको से जोटा देइचंती सर्वकालीन सब समयर धारा हरि हरि